आज के इस इजलास का बाकायदा आगाज़ करने के लिए तिलावत कलाम पाक से आगाज़ करने दोनों तालिब इल्म इम्तियाज़ अली तुराबी को दावत देता हूँ कि वो डाइस पे आके कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ करे। इम्तियाज़ अली। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. ये थे हमारे हर दिल अजीज़ तालिब इल्म जामे इमाम ख़ुमैनी के इम्तियाज़ अली तुराबी जो होली कुरान रिसाइट कर रहे थे।